akong i-share kaninyo kung unsa kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So kini nga motor napalit nako ni 2017. So sa kadugay nga panahon daghan tag pagsulay nga naagian. So first nabangga ta sa nagparking nga sakyanan. So mao na resulta. So naoklab siya. Dire nabangga nga akong tuhod, may gali kay nakapading ko. So grasya sa Ginoo, wala ko maunsa. Ang bumper lang sa sakyanan, grabeng guba. So nakabayad ta kay sala man nato. So ang ikaduha kini kini sa tubangan, kung mutuo mo sa dili siguro dunay schedule ang yawa sa imuha. Ug mao ni siya ang natabo. Sa wala pa ni siya na nabangga, gipatawag mi sa among opisina og general permission. So mitambong mi pauli may gikan sa Tipanoy. So naay ga parking sa dalan nga sakyanan. So pagkatungod nako mikalit siya og wave kay mosulod dito sa ilahang panimalay. So ako pod ngali kay naka-wave ko gamay kapaanod ko so wala ra ko naigo. So padayon gyapon ko miadto ko og kita o dito sa Mukas Tapit kay namay nga gipang guba diha nga kalsada nag-traffic. So dito ko nabangga sa multicab, nasulod ko sa iyahang lubot, napasok gid ako ang motor. So grasya gyapon sa Ginoo wala gyapon ko maunsa, wala ko samad, wala gasgas. So kinira gid ako ang motor mo'y na damage, ang multicab wala ra. So okay ra gyapon to, wala problema. O padayon gyapon ko mipauli padulong sa among giadtuan sa balay sa akong ugangan. Pag-abot na mo dito gabi na ug ako ang bayaw mihangyo nga muhulam siya. So ako ang ipagamit sa iyaha ug didto na disgrasya na gid siya. Naligsan niya ang iro kay nag-away sa kalsada ug didto grabe niyang tumbaha. Gikan sa iyahang lapa-lapa hantod sa iyahang ulo nangasamad siya. So miingon siya siyang kagalingon nga dili na gid siya mausab. So kinahadlok na siya. So inana ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga disgrasya, wala gid niya gitugot nga maon sa ta. So last atong naging adlaw nagbanggaan ko nakoy gitangkil diri nga siomay nga akong grocery. Naginahinay ko kay namay nag-away sa atbang ug naa usab mga pulis. So samtang naginahinay ko, nay mikalit og bangga sa kuha. Di naigo sa akong siomay. Tapos mikariling siya perting layo natumba siya. Pero ang iyang motor nagasgas diri nga side. Gamay ra gud kaayo igora siyang murag hingkuan ba, murag gibrasan la gamay ba. So pertin niyang sukua sa kuha. Kay nga daw gadanghag ko wala ko galing-ilingi. So sa ako ang bahin sayo pod niya kay kusog man ang iyahang padagan niya kay ako ganahinay ramang ko kay damay nag-away. Siguro sala na mo tong duha pero nakita nako sa iyaha nga grabe ka arrogante. Pertin niyang isuga, ipakasala ko niya, ngita pa sa CCTV, gidili ko niya pila ka oras kay dili ko niya i-release. Nangutan nako sa iyaha unsa may problema kanang okay ra ba ka imong motor sa nga okay ra kang motor pero unya ra lakaw kay magsabot ta. Ang iyang bot rason nga bayaran nako siya. So tan-aw na ako dili man sa kanang matarong kay ang garas siyang motor pitira jong gamaya unya siya wala pod siya naunsa. So inani ba ang rason ba? Imbis ka magpasalamat sa Ginoo nga wala ra ka maunsa. Nya grabe na nimong sukua. Arrogante na kayo ka. So inana ba? Gamay ra kayo ang kantidad. Ipadili-dili pa ko niya. Unya mingon siya, kung unsay madamage sa akong motor, kung sayop pa nako, bayaran nako ang imong damage sa motor. Kung sayop nimo bayari ako motor, pero ako siyang gignan. Kubos maskin og sala nimo dili ko magpabayad sa akong motor. Kay gamay ra kaayo, wala naon ang gini mo. Kini ako kini. Kini nga side, kini siya.
pila ra man ni. Dili man ni makadato nato nya mo ato ang awayan. Unya ang garas pud sa iya ha diri cover sa motor patira pong gamaya. Pwede kay tabaklason ilabay kung pwede. Pila ra may kantidad ana. Unya mo ato patag police station magpa-blatter pa ta magkasuhay pa ta pila ka oras pila ka adlaw ato ang dili. So gamay ra jud kaayo unta dapat unta nga magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay wala ta niya gipasagdan. So dili ginato malikayan kung dunay tawo nga grabe samot nag arang-arangan. Siguro po tanaw na ko sa iya arangan gud siya. Kay nagtuo siguro siya kay bati kay tag motor, wa tay lisensya, wa tay rehistro. Gibangitaan jud ko niya. Kung dili na ko na ihatag sir. Kay dili man ka pulis. So sa pulis lang ko mohatag sir. So grabe niyan duda sa ko Pangitaan jud ko niya, babe, tanaway tag lisensya. Kung dili ko mohatag sir. Kumpleto ko pero dili ko mohatag si imuha. So na may pulis among kilid, so amo to amo ang giduol. So mo to ang pulis dili mo sito sa mua kay wala investigator. Hangtod nagpakiluoy na jud ko sa iya boss. Unsa gi problema? So wala problema pero dili ko satisfied. So kadagaya ning hangyo jud ko sa iya murag nangita pa sa CCTV kay ang mga tao po dili pod mo kapirit sa iya Na may CCTV dito bisan sa tindahan na ako ang gipalitan. Pero wala ang pod sila dili sila ka kapirit kay wala pod diha ang tag-iya. So hinana ba? Grabe na akong hinangyo niya. Kay napa ko'y trabaho, napa ko'y bata bantayan, na maligya pa ko. So, gamara jud kayo unta ang hinungdan. So, I hope, no? Kitang mga tao, ako siyang gignan. Boss, heart to heart, boss. Kinasing-kasing, boss. Anang, magpinasayloan lang, ta, wala on na to. Naggamay raman kayo na nga problema. Grabe na akong hinangyo niya, pero grabe. Dugay kayo siya na satisfied. Dugay ko niya gibuyan. So, sa kadugayan akong hinangyo sa iya muraging oyo na lang siya mo nang kaglimano ko sa iya napasalamat ko sa pulis ano ba so ano lang so I hope nga kumandigrasya manggaling ta pasalamatan na to ang Ginoo labi nagwala kita maunsa dili na ta mag-arugante nga mangita patag kinsay sadaan ang importante nga wala kita maunsa so kada lang og I hope na natay makatunan og always natong hinumduman nga kung adunay problema ang Ginoo na ay dakong rason sa imuha. O kana lang God bless.